नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। माथियस कुरिया, जाका तियात्राचेर कॉमेडियन सेल्वी नांवान वळखतात, ताचें मरण बुधवारा दीस वेल्ली ताच्या गांवघरांत जातलें। ताच्या मरणाची रीत जुलयाची 27 सांजेच्या 3:30 वरांचेर सुरू जातली। मरण वेल्ले सान फ्रांसीस झेवियराचे इगोर्जेन व्हरून थंय मीस भेटयतले आनी त्या उपरांत ताका मातयेक लायतले। कॉमेडियन सेल्वीची भलायकी बरी नासली। तो बांबोले गोवा मेडिकल कॉलेजीन इलाज घेतालो, थंयच तो ह्या संवसाराक वतलो आनी ती आत्माचेक बरोच मार बसलो। आयज म्हाका चड दूख भोगली की आमचो फामाद कॉमेडियन, रायटर, डायरेक्टर बाब सेल्वी ह्या संवसाराक वतलो। तो लोकांच्या मोगाचो आसलो। तो कॉमेडी करतना लोक पोटभर आसतालो। भुरगीं मायक पायक सांगो सेल्वी आसा ते तियात्रांत व्हरता, कित्याक भुरग्यांचे काळजांत सेल्वीची कॉमेडी रिगलेली आसली। एक उंचल्या दोजऱ्या वयलो कॉमेडियन कोणूय तियात्राक वचून चुकोन ताका दोळो पासून लागलो जाल्यार कॉमेडियन सेल्वी एंट्री मारताच कोदी वयलो हाडलोन उठोन बसतालो आनी तो लोकांक पोट फुटोसर हांसयतालो। जिवीत भर ताणें कॉमेडी केली आनी हांव नको ह्या निमण्या वेळार ही ट्रेजेडी करून आमकां रडोवन कित्याक गेलो तो। म्हाका सगळे तुमी जाण म्हाका डॅडी म्हणून पाजता, तो बरें उतर दिवन म्हाका हें करतलो। हे तियात्रान आसलो तो सांगता देवान ताका केलो। एकूच मरून आमचे येता फाटीं फादर नेवेल मेलो, उपरांत मारियो मेलो, आतां सेल्वी गेलो। आतां कोणाक रावता म्हणून जीव जाण। बरो कॉमेडियन आमच्या कोंकणी पाळकाचो। जायतेच ताणें तियात्रूय बरयले, डायरेक्ट केले आनी आपले तियात्र फांकीमेतूय केले। ब्युरो रिपोर्ट, हेराल्ड टीव्ही। ऑगस्टाची 10 जावपाच्या आसलेल्या गोंयच्या पंचायतीच्या इलेक्शनां खातीर 6,256 जाणांनी फॉर्मां भरल्यांत। पंचायतीच्या इलेक्शनांक फॉर्मां भरपाचो निमणो दीस काल सोमारा दीस आसलो। भरलेल्या फॉर्माची इस्कुटावणी मंगळारा दीस जुलयाची 27 जाली। हाच्या उपरांत कोणाकूय आपणाचें नांव फाटीं घेवंक जाय जाल्यार ते जुलयाचे 27 बुधवारा दीस मेरेन करूंक दितले। पंचायतीच्या इलेक्शनां मताचें मेजप ऑगस्टाची 12 जातली। ब्युरो रिपोर्ट, हेराल्ड टीव्ही। अर्बन डेव्हलपमेंट खात्यान धंद्याची लायसन्सां तशेंच जल्माच्यो आनी मरणाच्यो सर्टिफिकेटी ऑनलायन रितीन पोरचेक दिवंक निर्णय घेतला। अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या सेक्रेटारा आनी अधिकाऱ्यां कडेन भासाभास करतच डिजिटल निशाणी आसलेल्यो सर्टिफिकेटी दितले म्हूण TCP मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। धंद्याची लायसन्सां काडपाची रीत आदीं खूब वेळ घेताली, आतां ताची गरज आसलेल्यांनी ऑनलायन रितीन एप्लाय केल्या पुरो अशें विश्वजितान सांगलें। आमी ऑनलायन केल्ले आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां आमी जे करता आनी आमी इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या माध्यमांतल्यान लोकांक जे आमी बेनिफीट पावूंक शकता। कुडचोरे आमचे निलेश काब्राल ते म्युनिसिपालिटीचे तेंचे विशय तेंचे पेंडींग प्रोजेक्ट्स ह्यो सगळ्या गोश्टी खातीर रॅशनलायझेशन ऑफ फंड्स आनी आमी कशे फंड आमकां जी सुदांतल्यान आमकां येवंक शकता तेजो वापर आमी कशो करूं शकता। आमचे प्रत्येक आमदार प्रत्येक म्युनिसिपालिटीच्या क्षेत्रांत आनी लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां फुडें व्हरूंक जाय। त्याच बरोबर ऑडिटेड बॅलन्स शीट आमी तांकां सांगला बाय नेक्स्ट 30 days दे शूड कंप्लीट, कारण विदाउट ऑडिटेड अंडर 15 फायनान्स कमिशनान ते सर्क्युलर आयिल्ले आसा की तुम्ही ऑडिटेड बॅलन्स शीट दिवपाची गरज आसा। खूब कडेन पेंडन्सी आहा, ह्यो सगळे कंप्लीट केल्यारूच आमी फंड रिलीज करूंक पावतले।
आमकां खंय ना खंय विचार करचो पडटलो की अर्बन प्लॅनिंगचे दृश्टिकोनात आमी ब्युटिफिकेशन फक्त टायल्स आनी पेवर लायले म्हणून आमी ब्युटिफिकेशन म्हणू शकना. बायोडायवर्सिटीचे प्लॅनर्स आहात, तरेतरेचे प्लॅनर इनकॉर्पोरेट करून यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां योग्य तरेची एक टाउनशीप डेव्हलप करूंक जाय. अर्बन प्लॅनिंगाचेर भर दिवंक जाय जाल्यार अर्बन प्लॅनिंग हे आमकां जायच आनी बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हांव म्हणना की आमचे कडेन इतले फंड आहा सगळ्यो गोश्टी करपाक, पूण जे कितें आमी करता एक वेगवेगळ्या तरेचो प्रोफेशनल टच अँड टेकिंग. हांवें परत एकदां सांगता की आमचे सगळे चेअरपर्सन अँड कावन्सिलरांची तेंचे वेगवेगळी मिटींग आमी घेतले. चेअरपर्सनाक पयलीं आमी मिटींग घेतले विथ द सीओ आनी सेक्रेटरी आमचे वर्मा जी आनी हांव, आनी त्याच बरोबर मंथली आमी ह्या तरेचे मिटींग आमी घेवपाचे ठरयल्ले आसा. Bureau Report, Herald TV. राजपास कायद्यान बदल करून देवनागरी सांगता रोमी लिपीकूय एकसारको जागो फावो करचो म्हूण कोंकणीचे रोमी लिपीच्या संस्थेच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक भेट दिवन मागणी केली. गोंयच्या राजभास कायद्यान रोमी लिपीक देवनागरी वांगडा एकसारको पावडो दिवपाची गरज आसा. हाची जाप स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींत आयकात. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. भाषा म्हणटा पळय ताका एक कितें तरी परिभाषा आसता. आतां तुमी मराठी पळयत जाल्यार मराठी सुद्दां खूब तरेच्यो मराठी आसा. नागपुरी मराठी वेगळी आसा, पुणेरी मराठी वेगळी आसा, औरंगाबादची मराठवाड्याची वेगळी आसा, पूण तांची देवनागरीन एकूच तांची स्क्रिप्ट आसा आनी ती बाकीच्यो सगळ्यो भाशा तातूंतय बरोवप चलता, लिखाण चलता, ग्रामीण भाशा म्हणटात तांकां. तशें आमचे हातूंत कोंकणी पळय आसा न्ही तातूंत रोमी लिपी जी आसा ती आमचे क्रिस्तांव भाव वापरतात आनी ती वापरान तांकां खूब प्रचलीत जाल्ली आसा. ती चालू दवरची, कित्याक भाशेक अंतर दवरूंक जायना, भाशेचें एक बंधन आसूंक जायना. तर त्या खातीर म्हाका दिसता की हें पळय जी आसा देवनागरी ती एक आसची, पण बाकीच्यो ज्यो पळय लिपी आसा किंवा हें आसा त्यो दवरले म्हणून कांयच हरकत ना अशें म्हजें म्हणणें. Devendra Gaonkar for Herald TV. होंडा सातारी आसलेल्या पेट्रोल पंपाचेर काम करतेल्या कामदाराक बडयलेल्या गुन्यांवकारांक कादर शेख आनी सालीम चराटाक वालपयचे पुलिशेन धरल्यात. ते दोगूय साल्वादो दे मुंडोचे. होंडाचो भरपूर लोक एकठांय जावन गुन्यांवकारांक होंडा पुलीस आउटपोस्टार हाडचे म्हूण मागणी केली. गांवच्या लोकांन रस्तो बंद केलो. पुलीस आनी गांवच्या लोकां मदें तोंडाक तोंड जालें. कोण उलयता तुमच्या फुडें हांगा यो तुमकां कोणाक झगडी जाय ती फुडें कोणाक झगडी जाय ती फुडें या सांग म्हाका आमकां सातच कारण सांगलें आयज आरोपी दिता म्हण कोणाक जाय झगडी आमकां आरोपी दिता म्हण सांगलें आरोपी केन्ना ना आमकां आजून अरे तुमकां उलोवपाचें छान उलया आमकां तेच लोकांनी घातल्या सकाळी अरेस्ट केल्ली 2-12 म्हणल्यार केस घातली आसली. आतां तो रातचो उरतलो वयल्यान भितूर. आयज तुमी भायल्यान राती गाडी सोडल्या, तुमचेर केस जाता. तुमचेर केस केल्या सांगा, केस केल्या सगळ्यांचेर केस जाता. अरे सातच कारण हाडून दिता म्हण हांगा सांगलें आमच्या गाडयेन वाळपण पळोव हांगा हाडून दिता म्हण सांगलें. कसो हांगा हाडून जावना आरोपी तुका गाडी धाडूंक ना, तुका गाडी धाडूंक हाडपाक धाडला काय ना तुमकां सगळ्यांक फोन जाय जाल्यार या पुलीस स्टेशन दाखयता तुमी गाडी घेवन. तुमकां कितें घेवंक जाय जाल्यार पुलीस स्टेशन घेवन मागीर रोड कशें हाडयता तुमी मागीर
पुणे पा काल त्यांनी जबाबदारी दिली हांगा दिता म्हळ्यार सात आमकां आयकून आरोपी हांगा बोली सकता हो कितें करतलो कोण देतो कोण कोण उलयता तुझ्या फुडें हांगा यो तुमकां कोणाक झगडी जाय ती फुडें या कोणाक झगडी जाय ती फुडें या सांग म्हाका आमकां सातच कारण सांगले आयज आरोपी दिता म्हण सांगलो कोणाक जाय झगडी आमकां आरोपी दिता म्हण सांगलो आरोपी केन्ना ना आमकां आजून लोकांनी घातल्या Sachin Gawas for Herald TV. एकडीस 89 वर्सा जुलयाचे 26 कारगिलान जितले जागे पाकिस्तानाच्या सैनिकांनी आडायलोले ते सगळे जागे परत आपणाच्या ताब्यात घेवंक भारताचे सैनीक जैतिवंत जाले. पूण हे जैत मेळोवंक भारताचे 527 सैनिकांक आपणाचो जीव लुकसाण करचो पडलो. तेन्ना तावन दर वर्सा जुलयाचे 26 भारताच्या सैनिकाच्या त्यागाक मान दिवंक आख्ख्या भारतान कारगिल जैताचो दीस मनयतात. सैनिकाच्या त्यागाक मान दिवंक गोंयांतूय कारगिल दीस पणजी, पेडणे आनी वालपय समारंभलो. फुडें पळयात. कारगिल जो वॉर है, मैं समझता हूँ कि ये एक वॉर है जिसमें हमारे जूनियर लीडर्स मतलब हमारे यंग ऑफिसर्स, हमारे GSUs और हमारे जो है NCOs, इनके वजह से हमको ये पूरा जीत हासिल हुआ. 50 दिन का ये जो बैटल चला और 26 जुलाई 1999 तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया कि अभी सारा फीचर्स जो है उसमें कोई इंट्रूडर्स नहीं है और ये हमने सबको खदेड़ कर वापस ले लिया. वैसे देखा जाए तो किसी प्रकार की भी वॉर जो होती है किसी भी राष्ट्र के लिए या उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है. और भारत जो हमेशा से शांति प्रिय राष्ट्र के तौर पर, जिसको हम विश्व गुरु भी कहते हैं, उसने हमेशा से पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है. महात्मा बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए, जिन्होंने कहा कि युद्ध से बुद्ध की ओर, हमें वॉर से अपनी इंटेलेक्ट की ओर जाना चाहिए ताकि इंटेलेक्ट जो है वो शांति को स्थापित करने में पूरे विश्व में मदद करती है. लेकिन हर राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए, अपने बॉर्डर्स की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है. और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी हमेशा से हमारे राष्ट्र को, जो भी एनिमी हमारे राष्ट्र की ओर गलत नज़र से देखते रहे हैं, उनको हमेशा पराजित किया है. The movie to remember those martyrs itself said all the feelings. So in fact I have been fortunate that one of the martyrs was my NDA squadron type. So those memories will always be etched in our heart. Words are definitely not enough to express them. हा दिवस कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संपूर्ण भारतभर हा दिवस साजरा केला जातो. जसा इतरत्र साजरा केला जातो तसाच हा आपल्या गोव्यामध्ये किंबहुना आपल्या शाळेमध्ये हा साजरा केला जावा अशी आमची मनोमन इच्छा होती. आमचे यंग चेअरमॅन श्री प्रवीण कोटकर यांच्या मनात ही पहिल्यांदा आयडिया आली आणि त्यांनी ही मला बोलवून दाखवली आणि ते म्हणाले की आपण अशा प्रकारची आयडिया म्हणजे ही संकल्पना सादर करायची. आपण इथं कारगिल विजय दिवस साजरा करायचा आणि त्याचबरोबर एखादी अशी व्यक्तिमत्व या ठिकाणी बोलवायचं आणि त्याच्याकडून ज्या वेगवेगळ्या योजना किंवा ज्या वेगवेगळ्या स्कीम्स विद्यार्थ्यांसाठी आहेत त्या त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना कळीत करायच्या. पण जेन्ना पळय हे कारगिल युद्ध सुरू जालें तेन्ना न्ही मनीस जाले त्या वयताले हें कळनाशिल्लें. म्हणजे कोणाकूच बाबा हांव परत घरा कडेन पावतलो काय ना हें कोणाक कांयच कळनाशिल्लें. खुबश्या लोकांनी आपली वीरगती प्राप्त केली. काही लोक उजड जाले, काही लोक मेल्ल्यान दाखयले पूण ते जिते आसा अजून सुद्दां फिलहाल आसा अजून. काही लोकांक जे कोणाक काम केलें तेंचें नांव वयर येयलें. म्हणजे कितें जावन खंय तरी कोण तेंचें नांव मातशें हायलायट जालें. तेंच्यांनी कोणी काम करून
अजुनूय आसा आनी ते म्हणजे तांकां म्हणजे खंय तरी शायन जालें ना कित्याक सगळ्यांक एवॉर्ड करपाक शकना गव्हर्मेंटाची सुद्दां लिमीट आसता अमकेच हितून अमकें दिवप जशें आतां सरान म्हटलें काश्मीरा बद्दल बारीकशी म्हायती दिता. Bureau Report, Herald TV. मांकी पॉक्स दुयेंस कोणाकूय जाला जाल्यार ताचो इलाज करूंक दोर भलायकी केंद्रान सब डिस्ट्रिक्ट आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तशेंच कांसावली पब्लीक हेल्थ सेंटरान 2 बेडां राखून दवरलेलीं आसात. मांकी पॉक्स दुयेंस 7 ते 21 दिसां मदें वाडत वेता. अंतरराष्ट्रीय भोंवडेकारांक तपासपाचें आनी नदर दवरपाचें दाबोले विमानतळ सुरू जालें आनी दुबाव आसलेल्यांक सोदून काडूंक ताची तपासणी करतले. मांकी पॉक्साची पिडा पयसावंक आनी ताब्याकाल दवरूंक लोकांक चतूर रावन कोविडाचे कायदे पाळप गरजेचें आसा अशें इंटग्रेटेड डिजीज सर्वायलन्स प्रोजेक्टाचेर डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशीन सांगलें. Now, as of now, we have not got any suspect. Okay, and the moment we have also informed them, like if they get any suspect, then these are the centers where they can send the patient, and patient will be isolated there, and from there samples will be sent to NIV Pune. What about the port? Yeah, we have already informed. Medicine for monkeypox? That is what I told. Medicine for monkeypox because it's an antiviral treatment. So sometimes in few cases antivirals are needed. Very few cases for immunocompromised patients and all. So otherwise it is all symptomatic. तर तुम्ही 2 बेड्स म्हणल्या न्हू एवरी As of now it is 2 beds. If we get many cases then that will be increased. जेन्ना डिस्ट्रिक्ट आणि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येता तेन्ना कितके हां सगळीकडे आम्ही 2-2 दवरला. बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2-2 बेड, बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2-2 बेड, एव्हरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2-2 बेड आणि पीएचसी कासावलीन दवरला 2 बेड and cottage. Doctor, is it possible that the monkeypox virus can be detected in those who do not have any travel history? So right now what they are saying is like the Delhi case, that is what the news we are getting, that he is claiming that he is not having any travel history. That is what the Delhi case is saying. So we have to investigate on that. Doctor, as far as COVID is concerned, can we say the cases have plateaued now? Yeah, if you see yesterday also it was below 100 and the cases are around in and out around 100 only. So looks like the cases have plateaued. All over India also the cases are not increasing how it was increasing very speedily. So cases looks like it has plateaued around, at least Goa is concerned, it is around 100 only. It has not gone up. Maybe today we'll see what are the cases. So the precaution for monkeypox is as same as COVID. Precautions are the same. आमकां जे आसा hand washing technique सगळे because it's a virus. Because खंयच्यान येतले कशें येतले आमकां खबर ना. So if somebody is having cough, then he has to take precautions as like COVID virus only. You said it is skin to skin. Is it possible if I touch an infected person clothes? That is what if the infected person is having lesions, if he is having that lesions, monkeypox lesions are there. So what happens? You must have seen in the chickenpox how they are water filled. So they also are sometimes that type only. Okay. So that fluid, if it touches, then maybe. Prasad Polji for Herald TV. नदी बाजून आसलेले धरण सुमार 4 जाग्यांचेर बुडल्या उपरांत चिकालपायन कुंडयचे शेतकार बरेच अडचणीन पडलेले आसात. फाटले 8 दीस उदका पोंदा आसलेल्या 32 हेक्टर शेतांनी कारें उदक घसघशीत व्हांवत आसा. ह्या जाग्याची तपासणी करूंक शेतकी खात्यांतलो वो माती सांबाळपी कोणूच अधिकारी थंय भेट करूंक येवंक ना. हें अशें चालूच उरत जाल्यार एक दीस काजनाच्या शेताची जमीन इबाड जातली. हांगसर जें आतां चल्लां जें कितें CMान पयर सांगलेल्या प्रमाणे ट्रेडिशनल फार्मर्स एक्टिविटी वाचून दवरपाची बी सगळे सांगतात ते भाशणां थकतात. पूण आमच्या हांगसर हें आतां फिल्डाची जे वाट लागलेली आहा जे गेल्या 4 वर्सां जालीं आमची ही शेतां बुडटा हांगसर. हांव पेपर वर्क करून थकलो तरी खंयच्याच गव्हर्मेंटाचें कांयच आमचेर एक्शन जाल्ली ना, कांयच कोणें हें केलें ना. फक्त आमकां लेटरां धाडटा हें तुमी रिपेर करा तें तुमी रिपेर करा म्हणून. बट तुमचे फोंड खंयच्यान येतलो तें कोण सांगना. आमी आतां कांय न्हू म्हणल्यार लास्ट 2 वर्सांक हांवें कांय न्हू म्हणल्यार 75 लाख सुमार शेतकऱ्यांचो पयसो हांगसर आतां ह्या बांदांक घातलो. तरी आसतना आमकां एक सबसिडी आमकां इश्यू जावंक ना.
हांव म्हणटा आमी फंड हाडटलो खंयचो आनी आतां ह्या परत पयर वॉटर लेवल वाडलेल्या कारणान सगळें बांदावयलें उदक गेल्ल्या कारणान 4-5 कडेन परत आनी एकदम व्हडलें आमी आतां हे पयशे हाडटले खंयचे आतां कांय न्हू म्हणल्यार एका 30 लाखाचो खर्च आसा आनी गव्हर्मेंट आमकां कांयच सँक्शन करना सबसिडी आनी आमकां म्हणटा बांदा खंयचे बांदतले त्यान भायर हांवें आतां ही 2 वर्सां पयलू मामलेदारान आमकां नोटीस काडलेली हे कलेक्टराक हेका सांगलेलें सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाक की हो बांदपाची गरज आसा स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद करपाची गरज आसा म्हणून ताका भायल्यानसून कॉन्क्रिटाची वॉल घालपाची गरज आसा म्हणून तरी तेंच्यांनी अजून प्रोसेस केलो ना आनी ती प्रोसेस केल्ली फायल जी आहा 2 वर्सां लागून हांव फाटल्यान सर्वे केलो मागीर तेजें एस्टिमेशन केलें एग्रीकल्चर सेक्रेटरीचे सायनी घेतले अप्रुवल घेतले आनी लास्टाक खंयचे खंय फायल नाच जाली आनी जेन्ना हांव 2021 ती फायल बाबा आमची कितें जालां प्रोसिजर चलता करून मागीर लास्टाक हांवें जेन्ना हांव हितून म्हणजे एग्रेसीव मोडान जेन्ना येयलो आनी ताका विचारलें तेन्ना तो म्हणटा फायल ना आमचे कडेन येवना अजून मिनिस्टराक गेल्ली कडेन हांवें म्हणलें म्हाका काय लागना ती आमची फायल एप्रूव जाल्ली आसा ती तूं मुखार तुका खंयची ती ताणें दुसरी फायल रेडी केली दुसरी फायल रेडी करून आतां ती परत एग्रीकल्चर मिनिस्टराक धाडलेली आसा ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा कालूच म्हाका फोन येयल्लो की आपणें ती फायनान्साक धाडली म्हणटा डायरेक्ट पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गेल्यार म्हाका सांगता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें मिनिस्टरा कडल्यान आपणाक येवंक जाय आनी मागीर आमी फायनान्साक धाडटा आतां तुमच्याच मदीं जर कॉपरेशन ना जाल्यार आमी हितून शेतकरी फसता हितून आमी मरपाचे कोण आमी. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड टीव्ही. सोमारा दीस भरपूर सुंगटां आपणाची रापणीक पडलेलीं पडोवन कोलवाच्या परंपरीक नुस्तेकारांचे कुशलकायेक शीम मेळनासली. परंपरे प्रमाणे जुलयाच्या शेवटाच्या साताड्यान ताण ऑगस्टाच्या पयल्या 2 साताड्यान ते सुंगटांक रापोवन दवरपाचो यत्न करतात. ताची सांगणी प्रमाणे वातावरण एकदम बरें आसा आनी हाचो ओड ताच्या प्रमाणे ह्या वर्सा नुस्तें मारपाचें एकदम बरें वर्स आसतलें. सारकें चड सुंगट सारकें जायना ते भाशेन सुंगट लोकांक झाड पिंजवली आनी ओजान दुसरी पात गोवन धाड हितून सुंगट हाडा सारकें चड आमकां तुका सारकें चड म्हूण कितें म्हजी रापण पिंजली रापण पिंजोनूय म्हाका देवान दिलां हांव देवा कारकां आनी सोमेस्तांकूय मेळ्ळ्या पुरो वेदर बरो आसता न्हय आनी सारको वेदर बरो आहा बाबा सारको चडूय वेदर बरो आनी हेच करून सुंगट हांवें म्हगे जल्म चोल ना आतां म्हाका 50 वर्सां जालीं पूण हेच करून न्हू बाबा सगल्यांक मेळो आनी देवान सगल्यांक हुशार केल्या पुरो. Aditya Bidre for Herald TV. तेविसव्या ऑल गोवा ऑल इंडिया ऑफ मेसीस 80 सायड इंटर विलेज टोर्नामेंटाच्या खेळान कुंकोणी युनियनान फातोड्ड्याच्या डॉन बॉस्को ऑरटरी आड 4-3 गोलांनी जैत सोडून क्वॉर्टर फायनल खेळान प्रवेश केला. हो खेळ चिचोणचे ऑल इंडिया ऑफ होप चर्च मैदानात जालो. Inacio Naruna for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.